Sentini Bagma Block Committee Nenwe, Kaisa Nangkumani, burning issue of TV, press meet Harani Nangaka. Omonka, we approve Boa Radio, Facebook Live, on Instagram, the Toton Movement Kana, Sobasine, Omonka Gazini, Kila, Arianine, Mutu Monitan Kamini, Arzagawa, Koroksa, Bangladeshi. Sorasi sono jaga paifeja. Omno teyune son kisisa sini rajyobasi no shenona bawini kisisa ko sanani nangaka. Aro paimanja paija sini sopaija sini land development committee ni chairman borong sir subol jomate tebe paiso paija sini sabdinar chairman sini ILC chairman sini former president tomo sini YTM ni president, they were sini block committee ni secretary, TWM ni president, they sini central committee ni TWM ni members, they joto sini oro paiso peje, joto nana hamai yaparo, kokyo mana sing light hang nai, advertisement ni dino na, bar sorkar ni Department is me, Saklaja Tomani, Bangladeshino Chini to Kaiwi, Borobno, Janizadeso, Patoma Hime. Omone Isutenus and Sara Barabo Sorono, Belen Alorum system, Kaisa, Ataista, Rajovo, Joto Zagabo, Janiza, Raja Sorkan, Stem Nakaisa, High Kavi, taxes or a solitongo. Light Hane, Sadasan Second, Assam Sorkar, Sorono, Mukommonetization. Hostakep heavy Kabanga, Bangladeshi Rono Uchek Haitum Movashi. Kido Zaga was some pride their mask Kaitanka, Ozora Obu, TIPRA Sorka, Taxes Zora, Kunukan is step Naman no Zayasi. Airport was Sini Kila Bagma, committee ni Sini Joto, Sini leaders from Saktaman visiting way, light Hanai Masono, Sang Rayo Hazago, Bangladeshi Kaisa, Sini. Sing Barat Nagorik, Barat citizens, he service, Barat no sort of Sakane Navism. Sinaro business Kabunga now in a land development committee chairman, Sarsobo, Boni native Denison, Arokrosa Bangladeshi, some Chinito Kaika, High Kavis and police notes on Yapra like Boni Yagolo was all some of tables and Agorois and Cynical area or Henderson, Kiskisa Zagaro, Tanwison, Borobay. Kaham kewa hai sustono sang thangwi malai lewi borobe look moro thang malai like I see sajata sundi ho tomani ho borobe mai er borobe tawo sing mukha sing ni aproba sing boa grane laibo nu khai se sang omo sini elaka wonu khoroksa bangladeshi bo sini hai ADC area wo non tribal ke Jaga Pavis Maya has all Zoravasi, Sini SDM, Sini Udipur Mohakumani, Bisingal Khobzak, Sini SDM, Boni Bising Cleaners and Kaisa, Porcha Rwmani, Kaisa Barochorka, Raja Chorka, Kaisa, Gutopona Kaisa, Prefer Kaisa, Porcha Rwmani, Bangladeshi, his Hujakaman Kaisa, Omotegas and Todon the Kaimani Bising Clean Hasi. Common Belinus and 1 hour Hasi. Taxes Zora, Raja Sorkar, eventually Mukomontri, Taxes Zora, Kuno Bangladeshini, not the Asuguto Kayaton, Piavasan, some Tamani visitis and no women car, Sinor Zagavano, Sida Siren, a dark done from my mother has a order. Uniso Sorasi Sono, Bangladeshini or Haizaga Pipe Kaise, Omosini, Udipur Mohakumanda, Munitan Kanivasi. Omohake Kavisi. Kubangma Zagabo Tong Tong Hase, Piabasam Sini Sakhaman visitation, Omandukman Kaze, Bangladeshi Koroksa, Bahaki, Barotni, Hawa, Barasokani, they Tibra Sokani, Kaisa, Gugumeno, Baki, Bangladesh Swiman Kaise, Oman Belenis and Obama like that, Beleni one like that Hasi, Haniwavis and Tamoks and Omakazang Tong Maya, so Oman Table under Kotor Tisanai, Saint Protonidi Moloks and SDM Tangwis and Deputation Kane, our Bono Live with some Sine Joto, Jonogon,
যিনি যত সাধারণ ভারতবাসী নাগরিক হিসেবে जों SDM थांबाय जों डेपुटेशन खायनाय जे भारत हाकटरनि जायगायाव त्रिपुरा हाय राज्यआव बाहायखेबो अमहायखे जे इलिगेल भाबे विदेशी बर'रक निजेसनि ठिकाना रवै बांलादेशी हि सय ठिकाना रवैबो बाहायखेबो हा पाय दंबाय माखासे अमनि जवाब मारनाय जिनि त्रिपुरा सरकार ते त्रिपुरा सरकारनि जिनि मुख्यमंत्री बने थानायबो जों आवेदन माखायबो अमनो जोंनो जवाब मारनाय हैसे जों बुसखांबा दैबो कतर आन्दोलन माखायनि कहैसे अमनो आं कइनाय जिनि जत जिनि जनगण दङ जों ताबो पार्टी हनै कुनो लाभ करे हैसे जों पार्टी सलायजा थांमोन हैसे আর অজমারও সলাইজাক থামাও কিন্তু जों जिनि हाय त्रिपुरा राज्यआव जिनि आঞ্চলিক पार्टीरनि दाबि जेफोरनि सिमे ता सुजरे एकই दं हायसे কিছু কিছু অংশ বড় রক সাবো সোশ্যাল মিডিয়ার নবো আমা কপি খাই সব হাই মেসা আমা পাঠান কোনা কপি খেলেবি তারপর খাই তো হাইছে খরচা আঞ্চলিকনি মাইন্ডেড আঞ্চলিকনি আন্দোলন খাই হাইছে বনে সমস্যা আনি সমস্যা নিনি সমস্যা চিনি যতনি চিনি আর এডিসি বাসিনি সমস্যা খাইছে পাতালগুনা জরাবো কাহাম খাইখা তাবো খাইমালিয়া তাবো চলাই দं হাইছে তাবো অজমার সলাইজাক থাম তা ত্রিপুরা মথা পাইবি ত্রিপুরা মথারাव हायना हाय ठीक ठीकैनो सामा खाय दं हायसे बुसगांगो त्रिपुरा मथा ककरेखानो सिनि आंचलिकनि दाबि आंचलिकनि मानथाय सथ जे मायासा सिनि अम करमै दं हायसे आईपीएफ तिकसार बर'मा लायबो ताबो त्रिपुरा मथा खाय हायसे किन्तु सिनि आंचलिकनि दाबि दावा जे मायासा सिनि एजेन्डा एक दं हायसे मथा सलायजाक मानो दल सलायजाक मानो अजमा सलायजाक मानो हायसे खायफोरनि सिनि दाबि आंदोलन एक न दं हायसे अने बाङै जों कपि रनि सालायावै जों और जागाव सीपीएम कांग्रेस त्रिपुरा मथा अम कोनो कय ताबो भारतनि नागरिक हिसाबै जों त्रिपुरा बासी हिसाबै एडिसिनि जों बासी हिसाबै जों अमनो जों जेसेकिपनो सुस्थ तदন্ত खायबै जों नागरिक बांलादेशी नागरिक याखेबा अदेबर देशनि कान्ट्रिनि बर' रन जों चिनि तो खायबै जों फाटार हाबो रखमानि बाङै जों आन्दोलन माखायनाय हानि बाङै कयनि आं चिनि एलाकाबासिनि जत समस्त अंश बर' रन जों एबासा बालकरन्दी जों ताबो जों अमनो जों भारत सरकार जेहेतु जोंनो रखायसि जरा रखा उ जरानो जों हाबसारा खायबै कुनो लाभ करे हायसि जों अमनो आन्दोलन मापिसानाय जों जत साबासा किने आगोबै सिनि साथाय ननो जों आन्दोलन पिसाबै जों खायमेया हिंखे जिनि भबिष्यत अनेक अन्धकार थानो हायसि जिनि भबिष्यत जिनि बुसगांनि फायनाय जे नेक्स्ट जेनारेशननि बाङै बेलेनो कसर थानो हायसि के अमनो रगैनो जों ताबो जिनि बागमा ब्लक कमिटिनि बेसिंथि जों ताबो EWYTF जिनि त्रिपुरा मथा पार्टीनि जत समस्त अंश बर' जों बुसगां आगोबै दं हायसि के जों कयबो जों अम त्रिपुरा सरकार तै जिनि मुख्यमंत्रीनो थानि कायसानो अम जों मेसेज रबो जों अम हायखायबो जों तासु जरा কোনো মতেनो बांलादेश चिनो तो खायसे किन्तु जों अम आम जनता आम नागरिक हिसाबै जों अमनो जों आरटीआई रो खायबा करो तिक्लायबै हा पर्यन्त पाइजा खायसि सिनि एडिसि हावा पर्यन्त पाइजाबै तावले प्रमाण दं हायसे अमनो सुस्थ तदন্ত माखायनै हायखायबै अमने बिचार माखलायलायनोसै हाय हांखे जों बुसखांबा दैबो बर' आकारे बिराट आकारे जों आन्दोलन खाने आप्रबो चिनि दायि यांनायसि आप्रो दायि राज्य सरकारनि दायि खाना